दीपावली आसिला माने समस्त घरे किछि ना किछि पिठा किछि ना किछि मिठा तो निहाती बनी थाए। आज मु आपण मानक सहित दीपावली स्पेशल चंद्रकला मिठार रेसिपी शेयर करी। एई मिठा को आपण माने घरे खूब कम समय रे आ सहज उपाय रे बनै परिबे। थरे आपण माने एई चंद्रकला मिठा को ट्राए करिवे ना सबु बेले एई मिठा खाइबा पे पसंद करिवे। देखिबा पे जेतिकी सुंदर लागुची ना खाइबा पे सेतिकी स्वादिया। नमस्कार, मु रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। चंद्रकला मिठा बनिबा पे एटी गोटे बड़ बाउल रे मु देई दोची छोट ताटिया रे 2 ताटिया मैदा। आपण माने चाहिले गोटे ताटिया अटा और गोटे ताटिया मैदा मध्ये नै परिबे। तो ये मु 2 ताटिया मैदा नहीं ता सहित अल्प टिके देदेबा लुण आ 2 रु 3 चमच परिका एटी मु तेल देइथिली। आपण माने चाहिले तेल जगह घी मध्ये नै परिबे। एबे एई सबु जिंस को हाथ रे प्रथम आमे भलो भाबरे मिसेइबा। सबु सुखिला जिंस को हाथ रे आमे से पर्यंत एमिति चकटिबा जे पर्यंत आकु जेतबळे आपण माने मुठा करूथिबे पूरा भलो से मुठा हो जाउथिबो। तो पाखा पाखी 2-3 मिनिट आकु एमती चकटी सारला परे तो ये देखंतु आकु मुठा कला परे एटा पूरा बढ़िया भाबरे मुठा हो जाउची। तो एबे आमे कोन करबा ना एथिरे अल्प अल्प पानी देई जेमिति आमे अटा चकटंती सेही टाइप रे गोटे चकटा बा डो एठी आमे बनेइबा। एका संगे रे बहुत सारा पानी देबेनी, अल्प अल्प पानी देई आकु आमे चकटिबा। सांग माने आज रेसिपी वीडियो को आपण माने को जगार देखुचंती कमेंट करी निश्चय जणैबे, जहा फल कि मु मध्य आपण मानकु धन्यवाद दे परिबी। तो अल्प अल्प पानी देई याको मु भलो से चकटी नेची। तो ये चकटाटा देखि परथिबे केते नरम अछि, बिल्कुल भी हार्ड करिया को चकटिबेनी। जेमिति आमे रुटी बनांती सेही टाइप रो एठी आमे चकटाटा को रेडी करनबा। तो ये को भलो भाबरे चकटी सारला परे एबे आको आमे कवर करी साइड रे रखि नबा। एपटे मु नै जाईची 10 रु 12टा भलिया बादाम, ता सहित 10 रु 12टा काजू। एई काजू आ बादाम को आमे पूरा छोट छोट खंड रे काटी नबा। ए मिठा पे जो पूरा बा स्टफिंग आमे यूज करबा सेइथिरे एई काजू आ बादाम को आमे ऐड करबा। तो एबे चलंतु काजू आ बादाम को पूरा छोट छोट खंड रे काटी नबा। एटी मु कहि रखुची जदि आपण मानकु आजिर एई रेसिपी वीडियो भल लागे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। तो ये देखि परथिबे सबु जगह काजू आ बादाम को मु पूरा छोट छोट खंड रे काटी नेची। एपटे गैस ऑन करी गैस ऊपर गोटे पैन बसै नेची। पैन हमर भलो भाबरे गरम होला परे सेथिरे अल्प टिके देई दबा क्षीर। क्षीर को एठी हमें हल्का उषुम करबा, बिल्कुल भी फुटेइबेनी। क्षीर को हल्का उषुम करिवे बा एतिक उषुम करिवे जेमिति कि ता धरे आपण माने आंगुठी आराम से बुड़ी परथिबे। क्षीर एतिकी उषुम हो सारा पर एठी हमें देदबा गोटे छोट ताटिया रे गोटे ताटियारू अल्प कम देइथिली एठी मु अमूल पाउडर बा मिल्क पाउडर। एबे हमें गैस रो फ्लेम को बिल्कुल लो करनबा। लो फ्लेम रे आकु एमिति ही मिसेइबा। बिल्कुल भी ए गोळैयार प्रोसेसटा को बंद करिवेनी। गोळैयार प्रोसेसटा को जदि आपण माने बंद कर देबे तो एटा गेटा बांधी जिवो। तो एमिति आकु भलो भाबरे मिसेई सारला परे देखिबे धीरे धीरे एटा सुखा सुखा हेई आसीबो। तो पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट लागिबो एई प्रोसेस पे आपण मानकु। तो 2-3 मिनिट परे तो देखि परथिबे एठी एटा टिके बहलिया हबाक आसलानी। एमिति बहलिया हेका धीरे धीरे एटा पूरा सुखा सुखा हमर हेई जिवो। आउ 1 रु 2 मिनिट आकु आमे एमिति गोळै नबा। 1 रु 2 मिनिट आकु एमिति गोळै सारला परे तो देखिबे एटा पूरा सुखिला हेई जिवो हमर। तो एठी देखि परथिबे धीरे धीरे एटा सुखा सुखा हबाक लागिलानी। आउ मात्र 1 रु 2 मिनिट आकु आमे एमिति गोळैबा। आउ 1 रु 2 मिनिट परे तो एठी मु आपण मानकु देखौची, देखंतु एटा पूरा सुखिला हे जाइथिला। तो एमिति पूरा सुखा सुखा हे गला परे एबे को आमे स्पाचुला सहायता रे टिके भलो भाबरे एपट सेपट करनेबा। तो एठी हमर रेडी हे गला इंस्टेंट खुआ। आज रे रेसिपी रे आपण माने खुआ को बिल्कुल भी स्किप करिवेनी, खुआ को निहाती ऐड करिवे। तो खुआ एठी हे गला परे आकु एबे भलो भाबरे ठंडा हवा पे छाडनबा। एबे गोटे पैन रे अल्प टिके तेल देइथिली, तेल टिके गरम हे साला परे काटी रखिथिबा काजू आ बादाम को देई दबा। काजू बादाम को देकी आकु हल्का टिके आमे भाजीबा। गैस रो फ्लेम को लो ही रखिथिबे। लो फ्लेम रे 1 रु 2 मिनिट काजू बादाम को भाजी नेथिली। 1 रु 2 मिनिट काजू बादाम को भाजी सारला पर देखि परथिबे ता ऊपर हल्का हल्का कलर आसीबा को लागिलानी। एई जगह रे आमे देई दबा अल्प किसमिस। आपण माने चाहिले एठी किसमिस को स्किप मते करि परिबे। किसमिस को देकी किछि सेकेंड आमे भाजी नबा। तो किछि सेकेंड रे देखिबे किसमिस हमरो बहुत भल भाबरे भाजी हे जिवो। किसमिस एमिति भल भाबरे भाजी हे सारला परे एठी मु देई दोची अल्प नडिया कोरा। तो नडिया कोरा दे सारला परे आकु आउ थरे आमे भल भाबरे एपट सेपट करी भाजी नबा।
ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ବନେଇ ରଖିଥିବା ଖୁଆକୁ। ଖୁଆକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ବନାଉଥିବେ। ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ମିଠାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଥରେ ଏଇ ମିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ବନେଇବେ ନା, ବଜାରରୁ ମିଠା କିଣିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ ଷ୍ଟଫିଂ ବା ପୁରକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିରା ବନେଇ ନେବା। ସିରା ବନେଇବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଥିଲି ଚିନି। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ଚିନି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା। ଚିନି କେବଳ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇବା। ଏଇ ସିରାରେ ତାର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଫୁଟେଇବେନି, କେବଳ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଫୁଟେଇବେ। ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିନେବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିନି ଆମର ସବୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଏଇ ସିରାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପୁରଟା ଆମେ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଇଦାକୁ ଆଗରୁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେଇ ମଇଦାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଚକଟି ନେବା। ମଇଦାକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଇଦାଟା ପୁରା ନରମ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଏଇ ମଇଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ପୁରୀ ବନେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଳା ବନାନ୍ତି ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଗୋଳା ଏବେ ଆମେ ବନେଇବା। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଳାକୁ ହାତରେ ନେବା, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ପୁରା ଗୋଲ କରିନେବା। ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଲ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଏମିତି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ବେଲିକି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାପୁଲିରେ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲିକି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ତ ଗୋଟେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଳା ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଏମିତି ପାପୁଲିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ପୁର ବା ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଆଉ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ପୁରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପୁରୀ ଟାଇପ୍ରେ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ତ ଦୁଇଟାକ ପୁରା କଭର ହେଇଗଲା। ଏବେ ହାତରେ ଆକୁ ଚାରିପଟରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚପେଇ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଡିଜାଇନଟା ଯେମିତି ବନାଉଛି ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ବନିବ। ଗୋଟେ ପଟୁ ହାତରୁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ନେବେ। ତ ଏମିତି ପୁରା ଚାରିପଟୁ ମୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ରେଡ଼ି ଏଠି। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲିକି ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁରୀଟେ ବନେଇ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁରୀ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପତଲା ପତଲା ହେଇକି ବନିଛି। ଏବେ ଉପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପୁର ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୁରୀଟାକୁ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରୀକୁ ଆମେ ଏମିତି ପୁରା ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମାନ କରିନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ଡିଜାଇନଟା ବନେଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ବତେଇଥିଲି ଡିଜାଇନକୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହିଁ ବନେଇବେ। ହାତରେ ଟିକେ ଚପେଇ ନେବେ, ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ମୋଡ଼ି ନେବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ବନିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହାତରେ ବନେଇବା କି ବେଲିକି ବନେଇବା ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ବନେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତେଲ ବସାଇ ନେଇଥିଲି। ତେଲକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକ ଗରମ କରିବେନି। ହାଲକା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଏବେ ଏଇ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଆକୁ ଛାଣିବା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ନିମିକି ଛାଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ତେଲକୁ ଯେତିକି ଗରମ କରିଥାନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଛାଣିଲା ବେଳେ ତେଲକୁ ସେତିକି ହିଁ ଗରମ ରଖିଥିବେ। ସେତିକି ଗରମ ତେଲରେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତେଲକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଉପରକୁ ଏମିତି ଦେଉଛି। ଏମିତି ଗରମ ତେଲକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଉପରକୁ ଦେଲେ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ଆର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଆମେ ଛାଣିକିନା ଯେଉଁ ଶିରା ବନେଇଥିଲେ ସେ ଶିରାରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଶିରାରେ ଦେଲାବେଳେ ଶିରା ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଆମେ ଶିରାକୁ ବନେଇ ରଖିଥିଲେ, ତ ଶିରା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଶିରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ କରିନେବେ। ହାଲକା ଟିକେ ଗରମ କରିନେଇ ତାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଶିରାରେ ଦେବେ। ବେଶୀ ସମୟ ବିଲକୁଲ ରଖିବେନି। ବେଶୀ ସମୟ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ 1-2 ମିନିଟ୍ ଏଠି ହେଇଗଲାଣି। ସବୁଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି।
तो ये देखिपे चंद्रकला सब देखापी केते सुंदर लगुच। यही मिठा देखापी जी भल लगुच ना खावाई से सुआदिया लगी थाए। आशा करुच्ची आपण मानक आज मिठार रेसिपी निश्चय पसंद आसथिबो। पुणी आसबि गोटे नुआ रेसिपी नहीं से पर्यंत रोची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।